Class? कैमरा खुले हो जाना सही से रखो Hey, company. চন্দন মন্দন কৃষ্ণ ঘোড়া রঙে লাগে আসছে কি এটা ওটা যাইছিল দিকে ওই মন্দিরে আমি চন্দন সবচেয়ে ধরে গেছে সকালে পূজা করতে সকালে করতে রয়েছে হ্যাঁ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাଥ মনে ଠିଆ ଚିତା କରିଦେଇଛ ଦେହ ଝାଳ କମିଛି ତୁ ଚିତା ରହିଛି ସକାଳ ମୁଣ୍ଡ ବାରଟାରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛ ବାରଟାରେ ଦଶଟାରେ ତମ ଘରେ ପୂଜା କର ଘରେ ନା ମିଷ୍ଟାରେ ଘରେ ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛ ଡେଲି ଡେଲି ପୂଜା କରୁଛ କିଛି ନହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଟିକେ ପିସ୍ ଲାଗିବ ନା ଏମିତି ପୂଜା ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ମନଟା ହଉ କହିଲ ଗଣପତି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତମ ପାଖ କୋଉ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମେ କହିଲ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କୋଉଠି କହିଲା କୋଉଠି ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଠି କୋଉଠି ବସ୍ ବଡି କୁଆ କୋଉଠି କେଦାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହଁ କେଦାରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର କେଦାରପୁର ଦରବାରରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲା ଆଉ କୋଉଠି ବସିଥିଲା କୋଉଠି କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲା କଣ ବସିଥିଲା ତୁ ପଛ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିନ ତମ ପାଖ ତମ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ତମ ପାଖ ଜାଣିନ ତମେ କହିଲ ଦରବାରରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲା ତମ ପାଖ
ଦରବାର କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲା କଟକରେ ବସିଥିଲେ କଟକର କୋଉଠି ବସିଥିଲା ବାରାଣସୀ ବାରାଣସୀରେ କଣ ପାଇଁ ବସିଥିଲା ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରିଥିଲେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଦରବାରଟି ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଦରବାରରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଦରବାର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଥିଲେ ଦରବାର ଏବଂ ଏହା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା ଆଉ ସେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଗୁଡିକ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟେ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲେ ଦୟାବନ୍ତ ଥିଲେ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଏଇଠି ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧ ହେଇକିନା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିନା ସଦା ସର୍ବଦା ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ମିଶେଇକି କଥା କହିପାରୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ମୁଖା ହେଇକି ଚାଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଂଶଜ ହେଇକି ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଆଉ କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ତଳକୁ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ନଦୀ ପରି ସରି ପାଣି ପରି ଅଧୋଗତି ଜଳ ଯେମିତି ନିମ୍ନ ଧାରା ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରେ ସେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପତନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏମିତି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିକି ନା କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ କଣ ସବୁ ଦଉଥିଲେ ଅଟା ତାପରେ କୁକୁଡା ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଛେଳି ମାଂସ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ ଏତିକି ବାଟ ସରିଥିଲା ନା ଧନ ବିଷୟରେ କେତେଟା କୁହାଯାଇଛି ଧନର ଲାଳସା କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ଶୟନ ସପନ ସବୁ ସମୟରେ ଧନର ସେମାନେ ଲାଳସା କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ କଣ କିଛି ଶେଷରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଧନ ଅର୍ଜନ କରନା କାହିଁକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି କିଛି ନେଇକିନା ଯିବ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ଛାଡିକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏବେ ପଢିବା ଯେ କିଏ କାହାର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ସେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ କିଛି ତମେ ନେଇକି ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କହିଲେ କି ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ଯେହେତୁ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିଲେ ଛଡେଇ ନଉଥିଲେ ପରଧନ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ସିଧା କଥା କହିଲେ ବୁଝିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏତେ ବଡ ଲୋକଟିର ଏତେ ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ତ ନାଁ ଶୁଣିଛ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର କଥା କହିଥିଲି କୋଉଠିକାର ରାଜା ଗ୍ରୀକ ରାଜା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରେ ନା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ ତେଣୁ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ସେ ଜୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଲାବେଳେ ସେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇନି ତ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇକି କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ଥିଲା ତମର 87 ପେଜର କିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ସେଇଠି ପଢା ହବ ତ ହଁ ସେଇଠି ତ କଣ କହିଲେ ଯେ କିଣିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ଧରା ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କଲେ ଯେଉଁ ଅସୁଶିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଗଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଧର କି କହିଥିଲେ ତ ଥିବେ ଘରେ ଘର ମରିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ହଉଛନ୍ତି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରକୁ ଏଠି କବି ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ସ୍କନ୍ଦର କିଏ କିମ୍ବା କବି କାହାକୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦର ଥିଲା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନା ତାକୁ ମାନେ ସେ ସବୁ ଜୟ କରୁଥିଲେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ବୋଲି ତମର ନା କେତେଟା ବାପା ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ମା ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ସେମିତି ସେମିତି ସେ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି ତାକୁ କାହିଁକି କହୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ସିଏ ଏତେ ସାରା ପରାକ୍ରମୀ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ରାଧାନାଥ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଖାଲି ରାଧାନାଥ ରାୟ ନୁହଁ ଇତିହାସରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି ନା କଥା ଅଛି ହେଲା
ତେବେ କହିଲେ ମଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ସ୍କନ୍ଦର ବା ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କଣ କହିଥିଲେ? ଜିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଧରାଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଧରା ହେଲେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ତାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଜୟ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଜିଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଧରାଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଛୋଟିଆ ବକଟେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ସେ ତାକୁ ଜୟ କରିବେ, ସେଇ ଲୋକକୁ ବା ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଜୟ କରିବେ ବୋଲି କଲେ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଆଖି ଗୁଡିକ ଆଖିର ଲୁହ ଗୁଡାକ ବହି ଗଣ୍ଡ ଗାଲରେ ବହି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗାଲ ଗୁଡିକ ଓଦା ଓଦା ଲୁହ ବହିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇକିନା କୋଉ ପଟେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଗାଲ ଭିଜିକି ତଳକୁ ପଡେ ନା, ଭିଜିଯାଏ ଗାଲଟା ଓଦା ହେଇଯାଏ ନା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶ୍ରୁରେ ସିକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବା ଓଦା ହେଇଯାଇଥିବା ଗାଲ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଲୁହ ଗଡଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୋରରେ ଲୁହ ଗଡଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଗାଲ ଦେଇକି ଗଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ଲୁହ ଗଡଉଛନ୍ତି? ଏଇଥିପାଇଁ ଲୁହ ଗଡଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଜୟ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛୋଟିଆ ଧରା ଖଣ୍ଡଟିଏ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକୁ କି ମୁଁ ଜୟ କରିବି। ତଥାପି ବି କାହିଁକି ମତେ ଖାଲି ଖାଲି ସୁନା ସୁନା ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ନା ସେ ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ତ ମୁଁ ଜୟ କରିସାରିଲିଣି ନୂତନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା, ଯେହେତୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଲଗା ମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ ନା ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ପୁରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିସାରିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡେ ଧରା ନାହିଁ ଜୟ କରିବାକୁ। ତଥାପି ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବିନି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ କି ମତେ ମରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଗଲି ତାପରେ ମତେ କୋକେଇରେ ବୋହିକି ନବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ଦୁଇ ପଟକୁ ଖୋଲା ଛାଡିବ। ଘୋଡେଇବନି, ମତେ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିବ ଯେ ମୋର ହାତ ଦିଟା କିନ୍ତୁ ଘୋଡେଇବନି, ଖୋଲା ଛାଡିଦବ ଦି ପଟକୁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯାହା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି କମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଜୟ କରିସାରିଛି। ତଥାପି ସେ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସତରେ ତ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଜୟ କଲି, ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲି, ଏତେ ମାନେ ବଳ ଶକ୍ତି ମୋର ପରାକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛି ଜୟ କଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଜୟ କଲି? ହେଲା ବେଳେ ତ କିଛି ନେବିନି, ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକି, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଖାଇ ପିଇକି ବଞ୍ଚିବି, କଲାବେଳେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବି। ତେଣୁ ଏ ସବୁର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? ତ ଏଇ କଥା ଭାବିକି ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି ସିଏ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ କାନ୍ଦିବା କଥାଟା ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ରୁସିକ୍ତ ଗଣ୍ଡରେ ସେ କହିଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ? କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ୍ତେ ଥରେ ଧର, ଚିତ୍ତେ ହେଲା ମନରେ ଥରେ ମନେ ଧର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ପକାଅ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କଣ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି। କିଏ ତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ହେ ରାଜା ମାନେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜା ମାନେ, ତମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଅ। କହିଲେ ଏ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ପିଣ୍ଡ ଛାଡି ନେବ ଯେବେ ମତେ କୋକେଇଏ କାଢି। ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ପକାଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ କଣ ହେଲା? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ହସ ମାରିଲା ନା ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସ ମାରିଲା ନା ଆଉ କୁଆଡେ କହି ଯାଇଥିଲ ହସ ମାରିଲା? ଭାବିକିନା କିଛି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ମାନିଗଲେ ଭଲ ପିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଁ ନେବା ଯେବେ ମତେ କୋକେଇରେ କାଢି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି ଆଉ ମତେ କୋକେଇରେ ବୋହି ନେଇଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଇଥିବ ତହିଁ ମୋ ସବୁ ଶୁଆଇ ବେନି ପାଶେ ବେନି କରକୁ ଝୁଲାଇବି। ଯେତେବେଳେ କୋକେଇରେ ମୁଁ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ମରି ଯାଇଥିବି ନା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଥିବି, ମୋର ଚାରିଟା ହାତ ଦରକାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୋକେଇରେ ନବା ପାଇଁ କି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ନେଇକି ଯାଉଥିବ ତ କଣ କରିବ? ଦେଇଥିବ ତହିଁ ସେଇ ଯୋଉ କୋକେଇ ଉପରେ ମୋ ଶବକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବ, ବେନି ପାଶେ ହେଲା, ବେନି ହେଲା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ଵରେ, ବେନି କରକୁ, କର ହେଲା ହାତ, ବେନି ହେଲା ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁଇ ପଟକୁ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଯାଉଥିବ ଦେଖିଥିବ କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ କି ଘରେ ପାଖ ପଡିଶାରେ କି ଗଲାବେଳେ
घोड़े गाड़ी पूरा गोड़ हाथ भितर रखिले घोड़े देके नेइजांते किंतु अलेक्जेंडर कहउछन्ति मोर हाथ को घोड़े बनी और शरीर को जेतेबेले नउतबो ना मोर निज हाथ को विपट खोला झुलेई देइथिबो काहेकि ना झुलेई देइथिबो जेतिबो लोक माने जेतेबेले मते देखिबे मोर हाथ ऊपर तापर आगो नजर पड़ो जे मु किछि नउनी खाली हाथ रे जाउछ जादे कि जानिबे जगत समस्ते पूरा जगत पूरा विश्ववासी जेतेबेले देखिबे कोन खाली हाथ सेतेबेले जानिबे जे आसेथिली फेरी गली शून्य हस्ते आसेथिली शून्य हाथ रे फेरी गली मते शून्य हाथ खाली हाथ रे गली छुआ जेतेबेले जन्म हो मां पेटरू से हाथ रे किसी धरि तो किछि नहीं कि आसे खाए खाली हाथ रे आसे इवन वस्त्र खंड पिंधि के आसे न ताकू मां खाया भी ताकू मां देले खाई पजाई नहीं छुआटा जेतेबेले जन्म होते कारण जो अवस्था रे छुआटी जन्म हुए पृथ्वी पृष्ठକୁ ना वस्त्र खाए ना खाद्य खाए ना सुना रूपा टंका नहीं कि आसे खाए खाली हाथ रे आसे मला बडे मध्य ठीक सेमिति गोटे मनुष्य को निया जाय सदै सदै सिना लुगापटा पिंधि नितिबे पड़िला बेले किंतु खाली हाथ मध्य खाली खाली हाथ रे आसे थांती कला बेले मध्य खाली हाथ रे जीवे तेणु सेई कथा कहते आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते आसीथिली मध्य शून्य हाथ रे फेरी जाउछु मध्य देह त्याग मध्य शून्य हाथ रे करूछु एही महावाक्य मन मन यदि शब्द गुण मध्य लोक मध्य तेबे एही महावाक्य को ए जो शून्य खाली हाथे आसीचे खाली हाथे जीवा ए जो गोटे महान वाक्य विराट सत्य कथाटा सेही कथाटा को मन रे भेजी मन रे ताको स्मरण करबा मन रे बारंबार ताको मने पकेई तमे कोन करबो सत्य गुण भज लोभ मोह तेजी लोभ मोह मात्सर्य तमरा षड रिपु अछि छ प्रकार शक्ति तमरा नै कि लोभ मोह आपण आश्चर्य आ क्रोध आ ईर्षा ईर्षा लोभ मोह क्रोध अहंकार मात्सर्य जे परोसी दाता तार अछि मोर नाही मु ताकू ईर्षा करबी कि ता माने तार प्रति गोटे खराब भावना एई बोली मिछ से जो पाप गुडा अछि तो से गुडी त्याग करबी लोभ मोह मद मात्सर्य को त्याग करबी ना कोन कर सत्य गुण भज सत्य गुण हिला सत गुण सत चरित्रवान को भगवान को भजन कर भगवान को डाक आ सब बेले निज को सत्य बाटे नहीं चलो कि कथा 15 कठारु उदाहरण नहीं कि के कहउछन कवि किंतु कहउछन से तत्कालीन राज्य मान तुम एई भଳି हो अकारण किंबा तंडी अरकु तो अल्प दिन पई संचुच्छ वित पुणी कहउछन अकारण रे बिना कारण रे जो धन नहीं कि रखि किछि कारण नहीं बिना कारण रे किंबा काहे तंडी अरकृत मानको कि दरिद्र मानको तंडी रखि ताको जोड़ देखो से छड़े कि नोज ताको हड़प करजो एटा अल्प दिन पई तम पाखरे सब दिन रहबो अल्प दिन पई संचुच्छ वित्त वित्त हला धन संपत्ति तो सेई जो अन्य को छड़े कि अन्यर धन संपत्ति को छड़े कि उप जंत्रणा दे कि जो धन संपत्ति गुडा को तमे निज पई कि रखुछ संचय करी सेटा खूब कम दिन पई काहे कि ना तमर जीवन रा आयु केते बेले दिनो ताहा केही जानि करबे एग्जांपल एबे तो गोटे न्यूज सुनथिबो तो आतंकवादी हमला भेला सेटा किते 7 दिन भी हेने 6 दिन बाहागर होइलो काश्मीर 6 दिन मात्र बाहागर होइछि खोज हमर तामे तांकर किते स्वप्न थबो जे हमर नुवा नुवा बाहागर होइछि म बुलिया करछि चाकरी करबे ना नेवी रे किता ना सिकटा किते भलो चाकरी करछि बढ़िया से खुशी रहि कांता से कोन हैला जीवन केते छोट और केते लोक मरछन सेटा गोटे एग्जांपल देली और केते छोट छुआटा तार बापा कर देले एते कि छोट छोडा 8 वर्ष छुआ मात्र सेमती आउ केते छुआ गोटे बाइक गफला ता कथा भलरे बुझी भी होनी एते माने पार्टी लागि लागि तार कथा माने हो तथरे नेचुरल भाव से बाइक देखिथिबो समस्त जिनिस बडा नै केमि केते कम समय रे मनुष्य मरि जाउछि एबे हम एमिति हेला आतंकवादी चारिया किछि भी नहीं एबे हम एही पढो कि आसे 10 जन गुली कर देले कहलो तो जोडी से बहुत किछि माने जोडी जे पारु पसी काकटे रे हे हिना काकटे पुरता पुरपुर हेला ना गुली कर तो कोडी कि काम मार दउ से कोडी झोड़ा बाटे हो मरि जाउछन कोडी एक्सीडेंट कर से लोक मरि जन ता किछि कहले हो तेणु करी ना जीवनटा एते छोट बहुत क्षण रे कोन हो ताके पढे पढी तेणु तमे जे अवकार अनुभव हैरान करी कष्ट देखि से मन संतोषी कोन पई संतोष ए कथा कवि कहउछन
बोला जगते सिना लक्ष्य पोषी बड़े तुम्हें जड़े जड़े लक्ष्य शोषी पुणी कहते से दरबार में जोग देइथिबा राज्य मानक तांकर वक्तव्य विषय रे मन पकेकी जे बोला जगते तमे माने पूरा विश्व को पूरा जगत को कही होछ कोन कही होछ तुमे सिना कहउछली तुमे लक्ष्य पोषी बोली लक्ष्य पोषी अर्थात जे लक्ष्य लक्ष्य लोक पोषण करे भरण पोषण करे सी होला लक्ष्य पोषी गोटे राजा जेतेबेले गोटे सिंहासन रे बसी थाए राजा हेई थाए गोटे राज्यर तार देशर जिते सारा प्रजा अछंती लक्ष लक्ष प्रजा थे समस्त को से पोषिका दायित्व तार पोषिबार अर्थ नहीं जे समस्त बसिकी खाइबे आ सी तार खाइबे दो से पोषिबार अर्थ नहीं पोषिबार अर्थ होला गोटे राजा माने गोटे राज्यर मुरबी प्रत्येक लोकर सुख दुख रे ठिया हेबा सेमानकर धन संपत्ति ठीक भाबे केमि सेमान नेबे ताकू मध्ये देखिबा जार नाही ताकू खाइबा देबा एई भଳି ଭଲ ଭାବରେ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ପରିବାରକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଉ ଘରେ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି ସେ ଘର କେତେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ମୁରବିଟା ବଢିଆରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳୁଛି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁନି ସେଇ ଘରଟି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଉଛି ଠିକ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ ସେ ରାଜ୍ୟଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ ଯଦି ରାଜା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲା ସେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ କମ ଦିନରେ ଡୁବିଯିବ ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଜାର କଣ କାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଏଇଠି ଯୋଉ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହି ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦରବାରରେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହି ହଉଥିଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରୁଛୁ ପୋଷୁଛୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦଉଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛୁ ଏ ସବୁ କଥା ମିଛି ମିଛିଟା କହି ହଉଛନ୍ତି ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସିନା କହି ବୁଲୁଛ ପୁରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେ ତୁମେ ହଉଛ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୋଷୀ ନୁହଁ ତମେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ପୋଷୁନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ଶୋଷଣ କରୁଛ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଳେ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ହଉଛି ଜଣେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ କରୁଛ କଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛ ପୁଣି କହିଲେ କାହାକୁ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏଇ ଘାଟ ମତେ ପୋଲିସ ଓକିଲ ଏମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ପଶୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ବଡ ବଡ ସେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଶୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଯାହା ପଶୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହିଲେ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଛେଳି ମାଂସ ଖୁଆଉଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଉଥିଲେ ଘିଅ ଅଟା ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଘରେ ଖୁଦ କଣ୍ଡାଟିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ନଥିଲା ଏବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଲାଗି କର କିମ୍ବା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ଗଣିକା ହେଲା ବେଶ୍ୟା ବା ରୂପଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର କାମ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଆଣିକି ବେଶ୍ୟା ଆଣିକି ନଚଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଉ ନିଜେ ଏସ୍ ଆରାମ କରୁଥିଲେ ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିକି ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ଥିଲା ଖୋସାମତିଆ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବସିକି ଯୋଉ ଚାମଚାଗିରି କରନ୍ତି ଖୋସାମତିଆ ସେଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ କେତେଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ଚାମଚଗିରି କରିବା ପାଇଁ ଥିବେ କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିକି ହାତ ଗୋଡ ଯୋଡିକି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିପଟେ କୁକୁର ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବେ କେବେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଯିଏ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଛାମୁଆ ପୋଷଣ ବା ଖୋସାମତିଆ ଚାମଚାଗିରି କରୁଥିବା ଲୋକ ତ ସେଇ ଗଣିତ ବେଶ୍ୟା ପରେ ରୂପଜୀବୀ ଓକିଲ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର କାମ କରିବା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଓକିଲ କାହିଁକି ରଖିଥିବେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କାହାର କୋଉଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଯଦି ଜମି ପଡିଥିବ ଓକିଲ ରଖିକି ସିନା ମିଛ ସତ କହିକି କେସରେ ଫସେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଛଡେଇକି ଆଣିବେ ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଗପ ମନେ ପକାଅ ରାଜା କଥା ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ ସମାନ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସମାନ ଆଠ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜମିଦାରଟେ ଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଥିଲେ ତଥାପି ତା ପାଖରେ ରୂପା କହିକି ଚାକରାଣୀ ଥିଲା
तार मनोरंजन करने से गणिका पाखे वकिल बुझी जो मैंने कि जो साधारण लोक धन संपत्ति जमी बाड़ी को लेकिन मिछ सत केस लगे ना जमीदार ना से वकिल आउ तार पाख जो छोट मोट चेला चामुंडा थे मिछ सत कहीकिना कान भरुले से चामचागिरी कर राजा मान पाखे रोले लगी राजा माने कर लगी कर कि प्रजा को शोषण से लगी से गणिका वकिल आ छामुआ मान लगी प्रजा मान कौन तुम शोषण कर कवि राजा मान कहते दरबार में जोग राजा मान पुणी लिखिं प्रजा रक्त श्वेत लोक से अर्जित अभिशप्त राशि राशि पाप प्रजा मान रक्त श्वेत लोक द्वारा अर्जित धन संपत्ति अर्थात सत सत्य कौन प्रजा रक्त ढाली पकाउछि रक्त ढाली पकाउछि किंतु गोटे चाषी गोटे कृषक दिन मजूरी जाकि बिलरे काम करू श्रमिक जो काम करुचे देहर जो झाड़ गुड़िक बाहर से झाड़ बुहा धन लुह झाड़ रक्त तो कौटी खंडिया खबरा होची क्षत विक्षत होची केते पहाड़ खाऊची केते खरास होची केते कंटा सबुठी तो पाद पड़ी जाउची केते बेले कंटारे एई जो क्षत विक्षत हेकी लुह झड़ेकी देहर झाड़ निगाड़ीकी कृषक दिन मजूरिया प्रतीक्षा माने जेतेबेले धन गुटाक बढ़ाऊं से धन को तमें हरण कर प्रजा रक्त बुहा श्वेत है झाड़ झाड़ बुहा लोतक है रक्त सॉरी लोतक है लुह लोतके अर्जित अर्थात लुह झाड़ आ रक्त निगाड़ी से माने परिश्रम करके किछि धान चाउल बा किछि भी टंका पैसा आनी घरे रखुछन तमे किंतु कोन करूछ तांकर सेही धन सेही धान सेही चाउल सेही शस्य गुडी को फसल गुडी को एवं सेही टंका पैसा को छड़े नउछ केते बेले जोर जबरदस्त बंद करबना देखे कि छड़े नउछ तो पुनी केते बेले किछि ना किछि टैक्स लगे कि माने केते प्रकार खजना लगे कि तमे छड़े नउछ एभली भाबे तुम नौच तेरे सेइगुडा अभिशप्त राशि राशि पाप भूत अभिशप्त राशि राशि है पुंजी पुंज 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 माने बहुत गदा गदा पुंज पुंज पाप भूत पाप द्वारा अर्जित हित अर्थात हित है धन पापार्जित धन मु आगुरी थरे मते बुझेइली जे श्रमिक जब काम करूची तार धनटा आनिकि से घरे रखुची से धनटा पिला पुण्य द्वारा अर्जन करे तार श्रम द्वारा अर्जन करे किंतु सेही धन को जेतेबेले राजा महाराज जी छड़े कि नउची सेही धनटा से राजा पई पाप हित हो जाउची पाप द्वारा अर्जन करे देखबा धन हो जाउची नहीं कारण शिक्षक पुण्य अर्जन कला कि छड़े कि नउची तागर गोटे छड़े कि नउची तेबे सेही धन प्रजा पाखु को जेतेबेले राजा हाथ को पड़ाउची जोर जबरदस्त रे सेही धनटा पापार्जित धन हो जाइबा पाप हित हो पाप द्वारा अर्जन करे जाइबा धन हो तो सेठी कहउछंती तमे माने काहे कि प्रजा मानकर रक्त झाड़ आउ करे अर्जित समय से निगाड़ी जो धन गुड़ी अर्जन करते पाप द्वारा तुम हरण करके से धन को पापरे कन्वर्ट कर दउछ पुण्य जिनस को पापरे बदलाई दउछ प्रायश्चित व्यय न करी जतने पाप अर्जित अर्जुन पापार्जित धन कि कहते प्रायश्चित व्यय न करी जतने प्रायश्चित पई तुम व्यय करबा दरकार अर्थात खर्च करबा दरकार तो तमे जो पाप गुड़ी से पापर प्रायश्चित किछिटा किछि ने किछि प्रजा मान खर्च न करे न दे दान न करके उल्टा कौन कर पाप धन को छड़े आनु तमे आउरी पाप करी करी चली जाओ प्राय कहते प्रायश्चित व्यय न करी जतने पाप अर्जित पापार्जित धन पुणी से पाप द्वारा अर्जन करा धन को छड़े आनी तमे पुणी अधिक अधिक पाप कर प्रायश्चित परिवर्ते पुणी पाप करी करी चली अचु अच्छे केवल दुष्कर्म दृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड कृत दुष्कृत सॉरी अर्जु अच्छे केवल दुष्कृत अर्जु अच्छा माने अर्जन करूछ है ना निज पाइना साइज रखुछ निज पाइना तुम अर्जन करछ कोन निज पाइकी फूल करके रखुछ कोन फूल करूछ
केवल दुष्कृत दुष्कृत है पाप निज तुम पाप अर्जन करुच जिते प्रजा को लुंठन करुच प्रजा मान कष्ट अर्जित धन को लुंठन करुच पाप वितर तुम पापर धन है तुम कौन कर पाप अर्जन करुच पुण्य नुहे वृष्टि मुखे ढाली यज्ञ कुंड भूत वृष्टि मुखे वृष्टि है घुषुरी मुहरे ढालुच यज्ञ कुंड भूत भूत है घी अर्थात घुषुरी मुहरे यज्ञ साधारणतः घी ढाली था नहीं कि यज्ञ गोटे पुण्य काम यज्ञ करने गोटे पुण्य काम भगवान को आवाहन करने आराधना करने लोक मैंने त्याग यज्ञ होम यज्ञ करते होम यज्ञ पवित्र घी टे दरकार हुए घी पड़ा जाए नहीं घी पड़ा जाए ना तुम संस्कृति ना सब ना फर्स्ट इयर थी तुम घरे देखीच तो यज्ञ देखिए तो ठीक तो जैसे यज्ञ हुए कौन हुए पंडित मैंने पूजा करती घी आनिकिना ढालती कहा एमती मंत्र पाठ कहा जो करती घी ढाली था ताने घीटा ढाली ढला जाए पवित्र यज्ञ कार्य यज्ञ को आहुति करने घी ढला जाए ना कि घुषुरी मुहर घी ढला जाए घुषुरी मुहर घी ढाल घुषुरी तार स्वाद तो जाने जाने कि घुषुरी घी खाया जाने घुषुरी घी स्वाद जाने तेणु ताकू जहाँ लगे ठीक से मुझे कहते तुम्हें पाप वित्त बढ़े बढ़ेना अधिकार अधिक पाप अर्जन कर जो खाया दौच जमी घुषुरी की पाचिला कदली भल लगे गोटे कथा नहीं घुषुरी की पाचिला कदली भल लगे खुआए ठीक सेमती घुषुरी क्या कहते घुषुरी कहते जो मैंने किए से ना कही किए हाँ राज्य मैंने एटा बुझल एपर्यंत बुझुचल हाँ से वकील गणिका छामुआ इंग्रेजी लोक से विदेशी लोक मैंने खुआउंट से कहते घुषुरी मुहर तुम दान कर तुम दान कर तुम किए किए दान कर कवि तो किए दान कर दरबार राज्य घुषुरी को दान कर घुषुरी किए वकील सामान गणिका यही घुषुरी तुम श्रमिक मान प्रजा मान लुंठन कर घुषुरी मान मुहर दौर दही घुड़ अटा कुकुड़ा मांस कुकुड़ा अंडा छेली मांस गुड़ा सब खाया दौर ए आरंभ करने 88 पेज क्लियर ना डाउट अछि बार डाउट अछि ना क्लियर 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 आगु दिबा तमे बुझिला ना बुझि परछ ना कहबो पडा शब्द न बुझले तमरा सीबीएसई ना तमरा भी सीबीएसई ना बुझा परछ तो भाई कहबो जाको बुझा पडुची लाइन धार देखिबो न बुझा पड़े रिपीट कर मुझे पचारि न कही पारिल से सीधा क्लास आउ किए बुझे तो गपुच जिते गपुच सीधे टाइम अच्छे मत पचार पढ़े सब आउ केबे पचारि आसीनी आउ करबी सीधा आउ तुम पेरेंट्स को डाकी देनी सेकंड ईयर एटा फर्स्ट ईयर मु सीधा डाकी ऑर्डर कर दूंगी तो छाड़ दियो पढ़ानी मु सीधा कहबी तुम बापा को डाकी देनी आउ क्लास को पढ़ा देनी सेम सेक्शन गपु था क्लियर कर करो ना बुझो 10 थर पूछो 10 थर बुझेबी किंतु यदि न कहि पारलो पाठ टाइम रे जो जोटा घोषा दिया दिबो यदि न कहि पारलो तार को आगो क्लास आउट करबी फर्स्ट कथा सेकंड कथा सान को पर तुम मामा बाबा को नंबर मकीबी ताको एठी डाकिबी खाली ताको घर को जेबी कंप्लेंट देके आसी तुम जरा करिबो पड़ सेकंड ईयर नो एक्सक्यूज का को छोड़ा न पढ़े क्लास आसी बाहर बस किछि असुविधा नहीं ये पढ़िबा कि आराम से बाहर जाई बसबो क्लास बाहर हमर कॉमन रूम अछि ना खाली सोई पड़े किछि असुविधा ओडिया पढ़िया जति भलो लागुनी साइंस पिला फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ा इच्छा मैथमेटिक्स पढ़ा इच्छा किछि असुविधा नहीं जीवो कि एई से कि पछकानी करिवो आ जदी एठी बसिबो ताले पाठ पढिबो
क्लियर समझते आपको भी जीवा तापर कहले ए अप्रिय सत्य छल को न धरी निज श्रेय देख चित्ते चिंता करी ए अप्रिय सत्य छल को न धरी ए जो कथा को कहले एगोटा अप्रिय सत्य कथा खराब लागुଛି कारण ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ତାକୁ ବହୁତ କଟୁ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପର୍ସନାଲି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି କେତେ କେତେ କଟୁ କଥା ଆମେ ଭିତରେ କହିସାରିଲେଣି ଆମେ ସିନା ହସ ମଜାରେ ପଢା ଦଉଛୁ ବା ପଢୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ହସି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଟ ଟଚିଂ କଥା ଗୁଡାକ ଜୀବନରେ ଲାଗିଲା ଭଳି କଥା ଗୁଡାକ ତେଣୁ କରିକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା ଗୁଡାକୁ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ଛଳକୁ କପଟ ପଣ ଏଠି କଣ କବି କପଟ କରୁଛନ୍ତି କି କବି ତ କପଟ କରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କପଟ ପଣକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ କପଟପଣର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଏଠି କର୍ତ୍ତା କିଏ କବି କବି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉ କପଟପଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ କହିବା ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା କହୁଛି ତମେ ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଉପରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ନ ଧରିକି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ଫଳ କରି କହୁଛି କପଟ କରି କହୁଛି ଯୋଉ ଟାଣି ଟାଣି କଥା ଗୁଡା କହୁଛି ତମର କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ତମେ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିକି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଛଳକୁ ନ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୁପ କରିକି କଟାକ୍ଷ କରିକି କଷ୍ଟ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି କମେଣ୍ଟ କରିକି କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ତମେ ବଦଳି ଯାଅ ନା କି ଯେ ତମେ ତ ମୋ ମାନେ କବି ବି ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ନିଜର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳି ଯଦି କବି ପୂର୍ବ ରାଜକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରୁ ପୂର୍ବ ରାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହେଲେ କବି ନିଜ ମନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କଟୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଜା ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ଅବାଟରେ ଯାଇଛି ମୋର କଟୁ କଥା ହଉ ମୋ କଥା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ତା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ କରେ କିମ୍ବା ସେ ଶବ୍ଦର କିଛି ବି କଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଥାଉ ନା କାହିଁକି କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅର୍ଥ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାର ଅର୍ଥ ବା ତାର ବିପରୀତ ଯିବାକୁ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କର ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଶ୍ରେୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦେଖ ଚିତ୍ତେ ହେଲା ମନରେ ଚିନ୍ତା କର ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ କଟୁ କଥା ଗୁଡିକ ତମକୁ କହିଲି ସେଗୁଡାକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଧରିକି ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଭିମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ସେଇଟାକୁ ତମେ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସୁଧାରିକି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଧାରିକି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଲାଭ କର ନିଜକୁ ଯୋଉ ତମେ ନିଜର ଅଛ ଯୋଉ ତଳେ ଅଛ ସେଠୁ ଉପରକୁ ଉଠ ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ଶ୍ରେୟମଣ ବା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ନେଇକି ନିଜ ହୃଦୟରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କର ନିଜ ଶ୍ରେୟ ଦେଖ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କର ମନରେ ଟିକେ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ଯୋଉ କଟୁ କଥା ହୁଏତ ମୁଁ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ମନକୁ ନ ନେଇକି ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଇକି ତମ ଆଚରଣ କରିକି ବେଳ ଥାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିକି ତାର ସୁଖ ସୁବିଧା ବୁଝିକି ତମ ମନରେ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଠିକ କରୁଛ କି ଭୁଲ କରୁଛ ସେଇ କଥା କବିତାକୁ ପୁଣି ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଗ୍ନ ଘଟ ବାହା ଶରୀର ଦେଶ ନା ଶରୀର ଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷଟା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆୟୁଷଟା ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସରି ସରି ଯାଉଛି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଅଛି ଆଜି ପାଠ ନ କଲେ କାଲି ପଢିବା ସେମିତି ରାଜମାନେ ଆଜି ନ କଲେ କାଲି କରିବେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ମନରେ ଭାବେ କିଏ କରୁଛୁ ଆଜି ପଢେଇଲି କାଲି ପଢିବା ମୁଁ ଭାବେ ଆଜି କ୍ଲାସ କରିବାକୁ ଯିବିନି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକି ମନା କରିକି ଶୋଇପଡିବି କାଲି ଯିବି କ୍ଲାସ ପଢିବି ଏମିତି କରି 3 ମାସ ମୁଁ ବହି ସରେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଢେଇଲି କାଲି ପଢେଇ କହିକି ତମେ ମଧ୍ୟ ବହି ସାରି ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗ୍ନ ଭଗ୍ନ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘଟ ହେଲା କଳସ ବା ମାଠିଆ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ସଲିଳ ଦେଶନ ସଲିଳ ହେଲା ଜଳ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ଫୁଲ ଜଳ ଥିବ
पानी परिपूर्ण होगा कुआ आइबो सेटा भांगी न तो से पानी भी सेम रहबो जदि गुटी टिके ट्रैप ही जे टिके फाटी लागो माटी भांगी लागो ताले माटी रे माटी पानी पुरेले गड़ी 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 खाली रहबो ठीक सेमती भंगा माटिया भଳି कभी हमर आयुष को तुलना करते हम जीवन र आयुष प्रत्येक दिन बढ़ुनी तमे बड़ होउन कि हमें बड़ होने बयस हमर अधिक होनी हमें माने मृत्यु पाखु जाउछे नहीं गोटे पिला जन्म होगा पर समस्त खुशी में छुआ बोधने चलिबो छुआ बोधने কথা কইবো ওতে স্কুল দিব তারপর বাকি ছড়াইবে কোন কলেজ দিব কোন ভালো চাকরি করব কোন বাহাবতে ভাবছে ছুয়া বড় হচ্ছে কি বাবা মা ভাবছে কিন্তু প্রকৃতির কোন হচ্ছে প্রত্যেক দিন আমার গোটে আয়ুষ কম কমি যাচ্ছে ভগবান যদি তে করতে তুমি যদি রেডি হইছো গোটে পিলা 1 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ सपोज कार भाग्य कौन अच्छी के 50 वर्ष मरे कि 40 वर्ष कि 100 वर्ष मरे बंचुचे सपोज बहुत भाग्य पता कुछ बोले लेकिन ए पिला 1 वर्ष ले बंचे मु भाबले बा मु पढ़ी गले कि पाठ पढ़ा सरीला चाकरी कर गले पढ़ी आइला आउ माने किंतु मु बड़ होजे चाकरी कलेनी आउ कोई दिने कि मोर माने दरमा बढ़िबो कि प्रमोशन होबो केते कथा किंतु सेही अनुसार मोर आयुष भी बढ़ी जाउछ आयुष भी कम कम जाउछ सरी आयुष में कम कम जाउछ ना जो 50 वर्ष की बंचिया कथा ता वर्ष पड़ी 25 वर्ष बंची शादी ले आउ मात्र 25 वर्ष नहीं तो सही भला जब जन को बयस थिबो 100 वर्ष से ऑलरेडी 20 वर्ष बंची सालाणी तो माइनस ही जाउछ प्रत्येक दिन से कथा कहजंती जे देव पर भागरे भग्न भंगा माटियारू जळ गडी गडी जाउछ जळ के बाहरी जाउछ जळ देशन सरी जाई होची आयु प्रतिक्षण आयु होला आयुष सेही भली हम जीवन रो आयुष प्रत्येक क्षण रे सरी 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 आउछ आ घंटा के जति के मरिबार थिबो से घंटा रे तपय मूल्यवान मरि हम कथा बोल एग्जांपल दो जे डरे गला एते भय एग्जांपल दो तम माने को कथा बोल की रे मु कहली किए कि जति घंटा पूर्व मरि परे मरिबार थिबो तापे से घंटा बहुत मूल्यवान आ से घंटा जो 10 मिनिट 20 मिनिट 30 मिनिट सरी सरी जाउथबो तापर समय कमी कमी जाउ आगो पर कि लागुची हमें आसे बसुचे खाउचे पीछे बुझ हमरा घंटे नीच म जमा घंटे कोन होबो आउ कि कोन मूवी देखा जाउछ कि कोन खेलुछ बाबा सुने घंटे ला खेलुछ जमार घंटे फेर से घंटेटा भी लोकन पई बहुत इम्पोर्टेंट है कि मरिया जाउथो तापई केते इम्पोर्टेंट से लोकड़ा जानिथबो तेणु सेठी पाई कहते हमर आयु प्रति क्षण घंटा तो बहुत दूर कथा गोटे मिनिट गोटे सेकेंड गोटे क्षण पाई मध्य हमर आयुष सरी सरी जाउ बड़ क्रूर काल बड़ अविश्वास हाबड़ जीव से आचरण विद्यास तापर कहते से जो काल ता मृत्यु एठी काल अर्थात समय नु एठी काल अर्थ हैला मृत्यु से मृत्यु कथा कहते से जो बड़ निष्ठुर बड़ क्रूर अर्थात बहुत निष्ठुर से जदि निष्ठुर होइनो था ताहाले गोटे कुनी छुआ केते बड़ मर जाउछ तो केते गोटे छोटिया लोक बेटे केते गोटे बड़ की मर जाउछ केते आदि बाहाई की पिला माने गोटे ये कपुल काली मर जाउछ बुढ़ा बुढ़ी को मरना छाड़ से गोटे प्रकारर नियतिर नियम मृत्यु हां बुढ़ा बुढ़ी निकला मरि गले दुख तो लागे प्रत्येक लोक निजर गोटे चिन्ह पछेतो बा निज लोक 100 वर्ष मले भी कांद मारिबे दुख लागे किंतु से गोटे प्रकार सहनीय जो युवक अवस्था रे मन सेटा केते कष्टदायक तो जे मारुचे जो काल से केते निष्ठुर हमें को बोले केते समय जन्म केते निष्ठुर केते कम बयस पिलाटा नै गला ताले से केते निष्ठुर तेणु से केते बड़ क्रूर से बा बड़ निष्ठुर से कि काल बा मृत्यु होचे बड़ निष्ठुर से छोटा बड़ धनी दरिद्र कुछ देखे ता जा इच्छा सेटा ता मुखे नै गला बड़ अविश्वास से मध्य विश्वास अछि मृत्यु को के कहि करे मु एति वर्ष बंची कागज कहि कोई लिखि देबा विश्वास अछि हां सॉरी कोन है अछि सेमेदी प्रॉब्लम की है कहि दबा कि 10 वर्ष बंची कि 50 वर्ष बंची पागल मृत्यु को विश्वास न थाई आज अच्छी काली को कोन हो के जाने से आशा नहीं के बंचते जो कोन पूजरे किछि करबा एना विश्वास आशा नहीं मनस आशा आकांक्षा नहीं कि बंचे जति होप काट कुछ करबे किंतु मृत्यु को केते भी विश्वास नहीं ओ मुहूर्त रे कहा सहित कोन
से मैंने कोन विश्वास करनथिले आमे आज बाहा हेजु हम आराम से रहबो हमर पिला छुआ हबो हमर प्रमोशन हबो हम खुशी रे रहबो भाबि नथिले 7 दिन पुनी दे मरि गले केमन मरि गले आमे मृत्युर कोनोसी ठिकाना न थाए एते बळे बहुत समय रे आखि के हापड़ी जीव अर्थात सामने आसी प्रकट हो तमे केही कहि परिबो से एते अविश्वासी हापड़ी जीव से आचम बीते आसी अचानक तुमको चकित कर दे कि हटात दिन आसिक पहुंची जीव सामने रे कि तुम भाबी नथि जे हमर समय आसी गलो गोटे मनुष्यर से लोक माने जते बुलुथिले गोटे सेकेंड कते 5 मिनिट रील्स कर छाडी देले 5 मिनिट मतलब सब जिनिस गुड़ाक अच्छी देखा अपडेट गुड़ाक माने गोटे 5 मिनिट सुंदर पुणी बजला 5 मिनिट सुगर से पढ़े गोटे रील्स करछे से जानते कि हमर आसी मृत्यु आसी हम सामने रे किया जीव अब से जो आतंकवादी से तो मृत्यु है कि बेस है आस्ते जानि कि तो से कोन जानि से जे हम 5 मिनिट तक मरे जीव बोले यदि से जानि था से रील्स करिया परिवर्ते जहाँ शेष से का कोन फोन कर पाठांते कोन कोन बंची जाई थांते यदि से जानि थांते 5 मिनिट ପରେ आतंकवादी को मारिबो गुळीटा हम देहरे बाजिबो तारे से कोडी हेले लुचि पड़िना कि का कोन साहाय्य मानि करते अचानक आसीना फायर हे गला मृत्युटा एते स्पीड आसी पहुंच कि जानि पातनी कोन होची कोन नै तेणु ठीक सेमती आचम्बिते चकित करिकी सामना लोक को चकित करिकी हठात कि से हाबड़ी जीव पहुंची जीव आसी सामना रे दूरवर्ती जानी काल बुझे हसे हसी से ता पछे आसी लुचि बसे ये दूरवर्ती भाबे कि मृत्यु बहुत दूर रे अछि बुली भाबे कि खुशी से बसे थाए आमे माने बधा एडा पाजु आमे सब भाबु हमर बयस ही नहीं पर मृत्यु अछि केते बुढ़ा बुढ़ी बाबा मरिबो हम भाबु छे समपर पर से कोठी कोठी हमर मृत्यु के कोन आसी बुढ़ा बुढ़ी रे मरिबा तेन जेउ लोक काल को जे हसे जो लोक भाबु थाए मृत्यु हमर बहुत दूर रे अछि देही रे अछि दूर रे अछि बुली मने करी पसुते हसी से ता पछे आसी लुचि बसे काल बहुत रे हसी हसी का आसी ता पछे लुचि की बसेथिबो अर्थात मृत्युटा लोक भाबुथिबे जे मोर पे मरि निबा मोर बहुत समय अछि मु आराम रे मरि से बयस हे एवडा कोन मरि बुढ़ा बुढ़ी हेले मरि तो से भाबी के बसुथिबो बहुत समय मृत्यु बसी ता पछे लुचि की बसथिबो से भी जानि नथिबो नीति बेला बुझी छामुरे हाजु हेबा बिधि ता नाइ थी गोचर से नीति बेला कुछ बुझेनी दीर्घंत बेला माने गोटे भलो मुहूर्त जीबी लोक उठेई सेटा बुझबोनी बुझिलो कि तार किछि काल बाटे नथाय हम किछि बाहागर नीति बेला का बिधि दीर्घंत सम्मान देखिले बाहागर शुभ मुहूर्त नीति बेला बुझी अर्थात दैनंदिन कार्य निर्घंत का समय एक समय भलो बेला भलो समय बुझिली से सम्मुखरे हाजर होबा उपस्थिति होबा सेटा से शिखिली एबा विधि को नाहीटी गोचर गोचर ज्ञात नाही से जानिनी जे विधि है प्रक्रिया से पर्टिकुलर टाइम रे जे आर समय आसी ए लोग समय आउरी अछि ए बुढ़ा वाले ये मुदी को ये बिना पाको जीवनी एबे तो समय निर्भरता पाखे नाही सी तानो अचानक आसी पहुंच जाए का ना का पाखे तहार आरक्ष फरक है तेरी के सामना वाला के छोट हो बड़ा हो मध्यम वयस्क हो युवा हो बुढ़ा हो बुढ़ी हो तो जहां भी काली जन्म होता है तेणु करी सीए कहा को भी नीति निर्घंट बेला गोटे माने समय पର୍ଯ୍यंत मु जे पाठ पढ़ी सरे खाइबी हम जे खाया पली माने पाठ पढ़ी सरे खाइबी सेमति का को मु एकरा कुछ गोबो गोटे मृत्यु यदि मोर मरिबा बिको हम करि पाठ पढ़ी सरे मरिबी मरिबा छुटी आके केते कहि मजु पढ़ी नाइ जे को कि मृत्यु बिना रही हम पियम पढ़ी दिए तापर मरि सेमति कि नाही तेणु सीए का अपेक्षा करे सीए किछि नीति बेला बुझिली सम्मुखरे आसी बचे हुए तार जेते बेले इच्छा ताको से नीति बेला कली समय किछि जणा नाही जेते बेले इच्छा आसी हाजिर जाय केते दिन खेलुवा खेल पाखै आसुछि से अंतिम बेला दिन आसे समय कली से कोचे रंदी कवि राजा मान को कोजली केते दिन हम और कोन लेखा लिखेला नाही एने केला एने नी कहीं लगा सपट सॉरी तुम केते दिन खेला खेलुथबो ए मरिबा बंचिबा खेला ए काको छड़ेबा काको मारिबा बंचेबा खेला खेलुथबो पाखै आसी तुमर अंतिम बेला अंतिम समय पाखै अर्थात समस्तकर
शेष समय अंतिम है शेष समस्त शेष समय धीरे धीरे निकटवर्ती हेई आसुची नीरवे सेरु प्रतिक्षण नित्यगामी रक्त चक्र आबुते आसुची नीरवे जे चुपचाप आसुची बाटा बढे कि आसीबनी एई रे तोर मन खराब हेला एई रे मत कि आसीबनी सेना चुपचाप आसुतो समस्त धीरे धीरे अपेक्षा करी चुपचाप तार बेटी कथा मुक्ति बंधा सेंदे चुपचाप के आसी जे मरि जातो सांग सांग पड़िले मन तुले रोग होला ताकू बाजा बजे समिति जन्म होते गोटे जेतबे जन्म होइते আমি জানি তো যে নমস্কার স্টার্টিং করে যে নমস্কার পরে জন্ম হবে যারা আগে হসপিটাল যাইছি কন্ডে করে ছুয়া আসি জন্ম হবে আমি পুরা বাজা বলি কি পিঠা পিঠা মাটি কি খুশি হবে এটা সেমিতে তুমি কিছু জানবো না তুমি আসি পাখরে পৌঁছে যাই কি খাও এটি বুঝলো বুঝলো বুঝা না ডাউট आगे आसे एई जति के पढ़ा से बोला को एति को पछारी समस्त पढ़ी के आसीथिबो गहन विचार पछारी ते गहन विचार समस्त पढ़ी के आसीथिबो जी कमी से साइड में आबी क्या इले अटेंडेंस देलो एमएससी ना यस बोलला आर पढ़ी रे अनुसया कहून पढ़ी बोले माने सब बोल रहा है कहून पढ़ना की पढ़ी चला से वाला में आज पर बात एंट्रेंस में आछे फोटो उठाई ले आछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत अच्छे नहीं अरे लोग से हमारा फोटो क्वेश्चन में फेल कर दिया से हमारा निजे क्वेश्चन से ऐसे ही बोलो ये बात आपको कैसे